Kenapa angkat kucing yang beratnya 5 kilo rasa lebih ringan dari angkat barang ataupun dumbbell yang beratnya 5 kilo juga? Bila kita angkat kucing ke, angkat orang ke, kita rasa macam ada ringan, kita senang nak angkat. Walaupun sebenarnya dia punya berat dia adalah 5 kg. Tak apa bila kita angkat dumbbell 5 kg, mak ai berat je. Korang lah, saya okey je. Tak berat pun. Jadi sebenarnya beratnya sama. Teringat satu video lawak. Yang mana yang lagi berat? 1 kilogram bulu burung ke 1 kilogram besi? Lepas tu Mamat dia kata besi lah lagi berat. Padahal sama 1 kilo. That's right, it's a kilogram of steel, because steel is heavier than feathers. It doesn't prove anything, steel's heavier than feathers. I know, but look, they're both a kilogram, right? So they're the same. I wouldn't want to look at the size of that's cheating. No, they're the same No, weight. it's a kilogram. But steel's heavier than feathers.